Nyapa ngabang piring gue mesin cuci. Ya Allah ya. Niat hati mau bantu cuci piring, tapi salah tempat. Nyapa. Astagfirullahaladzim. Nyapa deh, keluar. Kamu jangan masuk. Mesin cuci, that's dangerous. Nyapa ngabang piring gue mesin cuci. Ya Allah ya. Pintermu, amit-amit gitu. Nggak boleh apa sabun. Cuci piring itu cuma di sana, di dapur, bukan di sini adik, oke? Ayo keluar ya, ayo tutup adik. Ayo keluar. Ya nanti nyucinya udah selesai. Mumpet aku. Apa lagi? Ingat selingkuh, lagi proyek. Yes. Jangan lupa subscribe and share. Bye.